Belum na kanabikan kita baki kenda talian hati kena ngonanggo namai bakurital na nanda bulina wala ni wakatakla ni kuan ta sana mirai na namba bitu kina na structure ni kina wasi minta narin ni wakatata na nontara ni binta na wasi lili na structure ni wala ni wakatakla yo na namba bitu na wakatakla na boleh wakatakla dabuti kina wakabasang bulkaba. Number 7 is mentioned 44 times in the book of Revelation. Ini da waktu tu waktu kana boleh bola tali so ni bola tam dari ni boleh wakatakla mata tababina kana kana wasiki na namba bitu ngo. Weekend talangan tu bukan dita kan ni namba bitu semati ko nanona wili nakalo nanona namba nakalo. 7. Dari ni namba ono se namba walu bukan tratu ni tebor. Membahas itu na 666 mark of the beast yan na namba bitu na namba nakalo. Wala ni wakatakla dabuti kina baka wasang bulkaba. Na ndone wasi ni namba bitu endambe saranga mai na inandela nga ni bola ni wili ka nga ni wangona na italano sa narano wili kara na namba bitu wala na bitu ni bola bitu ni sungguh-sungguh bitu nandrenga bitu na nambiukila ko budi bitu na mateda bitu na mbilo ni dundu bitu na anglos inda tali itu ninda bakareda karena nangona talanga no mo na bakawili ka tukina ni boli bakatakla to wala mo bakandi ka batiko sanga to wala talanga mo bakawili ka tali sanga mo bakawasati ko na namba bitu na kena bakanga takina na namba bitu sa na kena dabuti na namba bitu na ibola ni bakatakla dane wasi ni namba bitu it's explicitly shown so baka bunita itu rumah kitu na loman itu sina loman talano ito na to wala ni ko mitu na bakandi ka man to na reda na wasindua na wasindua ni boli bakatakla ni tineba to the 7 churches in Asia reda na bitu ni sungguh-sungguh o Efeso o Simorina Pergamo Etera Sariti Philadelphia wataki Laodicea to the 7 churches reda na mai dari juga na background ni boli bakatakla na mai songo titigo Paula ni bosutia ochoni na yanu lalang ko mai patimo yo na yanu lalang patimo na rea ni vanua yesia era ni rida sartunga na wase na bitu ni sungguh-sungguh to na bivanua kene reti ko mai vanua kini mbale baka juga ni na focal point o na ano po patimo sangai dondokina na ero na bitu ni sungguh-sungguh tunggo ko lago kina na bola yan inda may bakang tambera na kena imbale na tambang auna na wana mati kina lotu ni Jesu Kristo me ada menu tutin ngonongko rombo tasartu na bi tambang auna ni bola tabo yo ndarai na bitu na namba bitu ko bagarai takisaranga mai nandela ni talanoa explicitly shown on the surface the 7 stars bitu na kalkalongo enda na reda na tikina na wasindu tikina tinkaono kina tikina rosanga bulu wakatanga kina na wasine tolu na tikina indua na bitu na kalkalongo wakatakarakara na bitu na anglosi ya na tikina indua na tikina wasindo tikina rosanga bulu orang sungguh-sungguh lu tu saranga orang sungguh-sungguh lu tu orang anglos sur nanglos ini sungguh-sungguh lu tu angels of the 7 churches kongko ko bakatakar itu na bitu na kalo the 7 lampstand buana tikina na wasindo tikina tinkao na kina rusanga bulu go bakatakar tu saranga na bitu na sungguh-sungguh lu tu ko sebentar na reda na bitu na kalo bitu na ital sungguh-sungguh lu tu bitu na itutuni dina gorto na bitu na sungguh-sungguh lu tu
seven spirits vitu na yalo dari tu kana wasindo tigine ba wase tulu tigine dua watigina wase lima tigine ono dari talanga the seven torches of fire ngo na waseba kena tigine lima ngor to na vitu na yalo seven spirits ko baka madal tek tu mai dak sarwa tu mai dak the seven torches of fire, which are the seven spirits. There are the seven eyes and the seven horns of the lamb. Vitu na matana, vitu na nona iliu. Sertungo na there the membasi katalichiko na the seven heads of the dragon and the first beast. Wase chinkarua tingin tolu kina wase tingin tolu tingin dua. Ya dareda na kena ibata karakara ga membasi kichu na wase tingin kabitu. Wase tingin kabitu tingin bitu, tingin diwa, tingin tini. Na bitu na ulibo na seven hills, which are the seven mountains, which are the seven kings. Tara na kena sa matitigan ng babitu. Na bitu ni sala, seven crowns on the seven heads of the dragon. Dareda na nambabitu. Ibanga taka na kalu, ibanga taka talanga na tiboro. Okay, menda ba kuriasar, ndo talanga na waswasi ni bitu ko bagai ile uku dabango le bunita gitu inalomani ni talanoa inalomani tukutuku. Dareda ena wasi tini kalima an busute na wasi lima ni bakatakila na tinitin katul batungan kandorong. Worthy is the lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and honor and glory and wisdom. Redango na bitu na bakasa basa kichungo power, wealth, wisdom, might, honor, glory. Padahal and wisdom. Tarutu, bitu na bakasa makurito mituan itungo na tigin na itin katul ng wasilima. Iya, ndare dan inda bakandika betul lah manda bakandika bana anai boleh bakatakla. Redan kontongan na tu bosanggo na redan na wasilima go tin katul. Sanggai bitu na qualities. Bitu na qualities itu wala kitu na tu bosanggo. Klan inda bakurita inda bakandika batale. Na bitu talanga na beatitudes and blessings. Sakalungata, blessed Dari na tingin dua kinatulu. Blessed is he that readeth. Na tingin ka awasitin ka ba tin ka tulu. Blessed are they that die henceforth in the Lord. Na tingin ka ono na wasitin ka lima, wasitin ka ono tingin ka lima. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments. Na wasitin ka do tingin ka diwa. Blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. And wasirosang bulitin walo. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. And wasirosang bulkurutin bitu. Blessed is he who keeps the word of this book. And wasirosang bulkurutin ka ba? Blessed are they who wash their robes that they might have the right to the tree of life. Tarachiga. Na beatitude se bitu na bibo kalunga tataki. Bitu na blessings wo korton wanta buri sartu nga nalomani wala todo ko ni bakatakla. Total nga na structure ay baka nga taki baka bibi nakena bola inay bola. Nay bola ko address taki na bisong ko sa golot. Bitu tu ni waswasi lilibu wasikina. Tali tu ni tabakareta. Kinamatay the identity of the writer. Kinikarwa the name of the church na dan sungolotu. Kinikatulu commendations. Ka napakabiniminaka. Kinikaba condemnation. Kinikalima correction. Bibagandum taki. Kinikaono call to hear what the Spirit say to the churches. Kinikabitu promise to the overcomer. Reda na bitu na bola ni ndo mantangan na bola.
vitu na structure vitu ni wasosilili sako wili kitkaniko tali sibobi yo rede nda bakuretingo ebakuretingo na bana na talangango memba sikatiko na vitu 7 sequences 7 sequences in the book of Revelation rede na wasirua kina tolu 7 letters waseono kina walu tinendua 7 seals na wase walu diwa kina tinkandua 7 trumpets kina wase tinkaono 7 bowls na structure lilibya wase itu na bitu dan dua tulba ibana structure lilibu ko tara wase mnang kina bolni bakatakla eritu bakandam beritu kina rutuna na bitu na wase Redan dapat dikabani bolni bakatakla ndare tani na namba bitungo may bakandi takasar talanga na structure ni bola ni bakatakla kami itu na siya makatikani ko ena bakanana nuturi tikani ko ninda may ready tungo bikin na nabiyakani isaru itali suwi ni bola ni bakatakla hindi na ninda na numat tume bola ndendre ya dapat sama ready racuni ko siya nga ibola biba kurang bitaki ibola talindina ya manda sana bakurit dosare juga na namba bitu baka may baka dita kasar chunga wakatu ni structure ni bola ni baka takela mitu sare da saram dan na breakdown na structure ni bola ni baka takela may nawasin tu kinawasi rosang vulkarua indo na kaya laure rawi kita na bekan reda na bitu na wasi lilibu ni bitu ko itikongo ini bola todo ni bakatakla ni maindola indo ni wasi ni bitu indo na century message baka madala tak indo na yalo ni walisor nangona may dabakin indo na wasi ni bitu mitik buta kita indo na wasi ni bitu indo tali na yalo ni walisor basika reda ni wasi tiko ba nangona sana stand takin na bolni bakatakla na kalakti Una lagi dapat kini dana usasi. Ando labi tak tal ni alo ni bali sor. Betul. Ninda bakasa matakati ko bikin dana bekan. Wala na nanda buli dati ko. Na biala lati makawa. Non rambiung mai ichipita. Rata ko sa wanawasa damdamu. Rapapita iso taki. Ramai ndambe na rukuni ulibo na may sanyay. Asoli kina ni buna itini. Asoli talenga kina na yalo ni buka tambu soro. Betul. Yo, sa kini balik bikin tanah biakani na kena buli di na bola ni buka takila. Rube wakani sartu nga kina biala la cimakaw. Nangono na buli di kina buka bina kena bola ni buka tikibu. Sina lima mtang ni bola ni Moses. Na lakoyani tikubuli menali kutu na buka rua. Una ni soro. Ni elo ke na madala tak ni baka tamboy soro. Rede may na may baka matatatag sa nga boleh ni baka takla. Ya nandare na total na sana. Ki usya nga ni kawita ka nandare da nga ilimu ni vital na sarong ni ko baby. Sor sa kay nakawango siya nga. Sa ni bola tabma ka may sambi ko na bola minda sa focus nga ni ko na biala latibo. Kila na tabna ninda may yado na bola ni baka takla. Most of us will shy away. So nasa narong banga manggur ni bola na proof sa gure songoto. Dasa nang kay ngola nga na proof sa nga ni dabo. Nakangay sa kanga na nando baka nanano. Dabo kaya. Yan ni bola ni proof sa baka matatay ito. Mandara na sa mundani na structure ni baka takila. Dara na bitu libu na bitu ni waso sa lilibu. Kasati ba? Na structure na asena na wasi lilibu ni bola ni baka takila. Na bitu na bola 7 letters. Gwemba sige juga na wasi rua kina wasi tulu di bola ni baka takila. 7 seals. Na bitu na renga. May na wasi ono. May adobo na wasi walu kina indua. Sama tala. Na bitu na dukila 7 trumpets. Kung may na wasi ono. May adobo na wasi tinkandua. Na bitu na bilo ni dunru
Ngona wasi tin kaono kina vituna uti 7 last visions gomena wasi vi tin kadiwa medo bana wasi rusaul karua tin 5 yana 5 ne wasi lele buni bol ni wakatekla 7 letters, 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls, and 7 last visions. Betul? Balbal lang on leba uli ka kinibol na bagtakla sa kusang na waso sila limong ko kina wasinibol ako sa dabuti tugan ko. Alright. Anda ready tuga ni ber ni mai tiki buwan na waso ko ni ber na 7 letters talano ang basiki kanda na alol ni Balisoro. Nimber na 7 na bitunan ranga basi katalika do na alol ni Balisoro. Nimber ni basi kana na 7 trumpets talano atagi kanda na alol ni Balisoro. Nimber na 7 na bitu ng bilo ni dulu basi katalika nimber na 7 last visions basi kika ya ana kena tuan itu mga mataw kina sangay may bakararata kina na may bola ni bakatekla inber itu na landani kami itu na reda mandanga na kena baka kanitaki na alalo ni Balisoro kwa sulbi Moses kini alalo ni Balisoro melo malangi kung basi gitu na wasi bitu ni bola tanela ne meta seri kita litungan kona na bola ni bakatekla dari na longi tambusara ina Balisoro na kwa sulbi Moses itu ko kinana ba ni buna witini the 10 commandments na longi tambu ya kwa nadurun melo malangi itu saranga kino kwa baka madala tek na wasi bitu tanela the throne of God ndambi chunga kina nakaluli watamana na kambula leba tunangasile ada ni membasika orto na ina wala tabu na buruburongo chiko kinana na tutuni dine bitu kanrala bitu ndare na drone melo malangi na baka tekla na waseba kina 5 chiko kina touches of fire madala romese mo chiko na tutuni dine bitu right na candlesticks yo na sea of glass may na bale na longe bale tab melo malangi rowe kani watigi na nambesini ni wai kuchu na matani longe tambo na bana na kambu leleba may na drone erto ba takar tiko na bana na nonra kemba na bete na sani ni kemba Israeli na tinikarua na abusa na nonra kemba Israeli wakatakar tiko na rosang bulkabana ngasi right na sa makatali 24 elders manadaron melamalangi 12 tribes in the kemba of Israel 4 living creatures melamalangi na bana nonra kemba na bete na sea of glass melamalangi na mbeseni ni wai imbarindadur na long kita besar 7 candlestick ina na Balisoro ni Moses na touches of fire in heaven na buna witini na long kita besar ina na Balisoro ni Moses na throne of God throne of glory malamalangi betul batinya anak kay Moses may baka takara may baka takara ni Balisoro malamalangi inda may bulit itu kita inda may baka sama tatungo iyo inda reda baka dasar reda na nangaw na may dam may nang kena may wasi kena may wasi na waswasi lilibungo reda na century vision may nawasi ni nimber ni bola inay bola na century vision ang basi ka may nawasi indua tiginin dua kinarus nga bulo magal may introduce ta ka na 7 letters right nimbera ni maintola na bitunan renga nawaseba kina 5 ni baka takila ruwa saranga nawasi kwa baka madal tek tu kina durun melo malangi magal
Right. Nimbera ni maindolabi na vitu na biukila 7 trumpets na wasewalu. Tiginendua kina 5. Ada mas basi kina. Dolabi juga na wasewalu na neka bitundira. Wangangalolo malang me afenawa. Benar. Right. Nimbera ni maindolabi na vitu na mbilo ni dhunru 7 bowls na wasitin kalima. Bang madal tekina na the sanctuary message mentola apa na vitu na bowlu. Yo nimbera ni mai basi kana na ucucini waswasi ni bakatakila na wasi tin kadi watiginen dua kinatini bang madal tek itu kina na kayado madal na lewaya kasama yado na wanli sor melo malay weekend na bekan dareda nyoira saranga na Century Visions ko membasi ke Cikongo na wasin dua kina rosanga bulu wase kina 5 wase walu mana tiginin 2 kina 5 wase tin ka 5 kina wase tin ka 2 kina tini sari ko saranga rutongo na Century Message ko rutomei wang madal tak sari tomintola bana wasi lilibungo kartu saranga kartu bukan mata takatalanga kartu bukan di takatalanga na structure ni bola ni bukatakla na kina wasi wakata sar bikin na bekan na samari juga na namba bitu buti na structure ni bola ni bukatakla mo nanggaili baka wili kango sanara ni inabukiko buti yao me baka rotaka nanonda study takana bola ni bukatakla isang ni bola ndendre minta masalah kabona kalung o sabarita ka juga ke nangan rib na mata tabi kenta na bola baka taklay minta nakila batal nga menay bola kita bola mamoses bola ni talon bimbuli baka tikibu lako yan itikubuli manalikutu buno ni soro buarua ruto ni bola ni buno ni moses na baka matataka amu non talon na isiril na bimbuli chipita na talon bimbuli na bimbuli chipita non relako kenani Batang sakali ave kenan da sale bilte kina na twin sarre tala na langa samiata. Yo damai bakam na tiko na tutuk da sambar ngot tiko. Nunggu masu. Wakam nitu na bi bakal ngatek lo malang na buki kenda na tutuk lagal kan da samai buli tiko kina damai rongot tiko ni tiko ngonongo na bale. Sana sulit kenda ngamena dona nonton masu turangan na mam kalu kira mani na buki kimai menara mani bos. Menirukobi menintokai tisune bakambula emeni